Thank you. Okay. Bueno, me escuchan perfecto, ¿no? Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida al nuevo webinar de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna. El tema que nos toca hoy es espondilolistesis degenerativa, en la cual va a haber una conferencia, ya lo va a explicar bien el doctor Mario Herrera, va a haber una conferencia del doctor James Swander sobre el MIS, y luego se van a hacer las preguntas, todas las preguntas se hacen directamente por el preguntero del Zoom, se hacen en español y la traductora se la va a traducir. Al final están los tres casos clínicos que una vez que terminan los tres casos clínicos va a haber una pregunta en general para todos y después de esa pregunta entramos en debate sobre cada uno de los casos. Todas las preguntas van por el preguntero, todo va en español y será traducido al doctor Schwender o a quien sea en español. Así que lo dejo al doctor Mario Herrera, que es el coordinador general de este webinar, para que presente a cada uno de los invitados nuestros. Gracias, Amílcar. Buenas tardes a todos. De verdad es un placer para mí compartir este webinar con todos ustedes y presentarles esto que venimos haciendo de hace más de un mes para tener esta conferencia que me parece de muy alto nivel. Tenemos excelentes invitados para que tengamos la mejor experiencia en el webinar de espondilolistesis lumbar degenerativa. Como les decía el doctor Bellot, vamos a tener dos canales, un canal español, otro canal en inglés. Sé que la gran mayoría habla muy bien inglés, pero vamos a tener una traductora, así que vamos a aprovechar esto y por eso vamos a hacer el webinar completamente en español. Les voy a presentar los panelistas y perdónenme, creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, pues quiero presentar al conferencista invitado, el doctor James Schwender. El doctor Schwender, la gran mayoría de nosotros lo conocemos, cirujano de columna con altísima experiencia, pero sobre todo en cirugía de mínima invasión, en técnicas de artrodesis mínimas invasivas. Creíamos que era la persona más apropiada para dictar este tema. Él se entrenó como ortopedista en Vermont y después hizo su fellow en el Twin Cities Spine Center, que todos sabemos que es un centro de referencia pionero en la cirugía de columna en el mundo. Tiene ese privilegio de trabajar allá desde hace más de 20 años y ha ayudado a construir la historia de este importante centro. Él terminó su fellow precisamente en el 99 y en el 2000 comenzó a trabajar como cirujano de columna. Tuve el placer de tenerlo de profesor allá. Es miembro obviamente de la NAS, es miembro de la Sociedad Americana de Ortopedia y fue presidente de la Sociedad de Mínima Invasión en cirugía de columna. Entonces es un placer de verdad tener al doctor Schwender con nosotros. Él nos va a dar una conferencia sobre técnicas mínimas invasivas para espondilolistesis lumbar degenerativa. Y tenemos dentro de los panelistas también una serie de panelistas excelentes para esto. Comenzando con el doctor Abreu, doctor Roberto Abreu, es presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna y chairman de AO Latinoamérica de AO Spine, jefe del servicio de neurocirugía donde él trabaja y profesor de neuroanatomía y neurología de la Universidad Católica de Cibao, allá en República Dominicana. El doctor Esteban Calcañi, muy apreciado por todos. El doctor es cirujano ortopédico especializado en columna vertebral en Argentina, trabaja en Buenos Aires y es director de un curso muy famoso allá, el curso bianual de especialista de la Sociedad de Columna Argentina, y él tuvimos el privilegio de que él hizo este libro junto al doctor Jorge Ramírez, que fue el último libro pues, que sacó Silaco
sobre patología de columna. Bienvenido también. Y de Guatemala, un par de doctores muy apreciados, el doctor Carlos Rayo, que también tiene ya más de 20 años de experiencia, es ortopedista formado allá, él hizo el fellow acá en Bogotá y fue presidente de la Asociación Guatemalteca de Ortopedia, pero además presidente del capítulo de columna de la misma asociación. Y el doctor Andrés Cobar, que es el más joven de nuestros panelistas, pero bien entusiasta en toda la parte de columna. Él hizo el fellow de AO Spine, hizo ortopedia en Guadalajara y luego hizo el fellow de AO Spine aquí en Colombia, en Bogotá y en Cali, y hoy en día trabaja en el Hospital Centro Médico de Guatemala. Así que a todos bienvenidos, es un placer tenerlos acá. Les dejo el auditorio completamente para ustedes. Si quieres, James, comenzar tu conferencia, bienvenidos. James, ¿estamos listos? Perfecto. Good morning. Can everyone hear me? Okay, well, I'm going to start. First of all, thank you very much for the invitation. This is a different way of presenting information. I wish I could be there in person, but at least we have the technology to be able to continue to educate through this pandemic. But over the next 30 minutes, we're going to talk primarily about minimally invasive techniques, of which primarily I use them in the degenerative spondylolisthesis very commonly in my practice. And really the rationale behind minimally invasive techniques is really to efficiently perform surgery with reduced approach-related tissue trauma. So still 70 to 80% of surgeons are doing these type of techniques where they remove the entire erector spinae musculature from the spine, do the appropriate spinal work, and then in hopes that the process is complete, the pathology is addressed, but then you have the issue of what you've done with the tissue envelope, not only the skin, but even more importantly, the muscle. And that has certainly devastating consequences. And really the concept of MIS for introduction is reducing the muscle trauma, reducing the denervation of that muscle itself. And then of course, what we've seen in our experience is with that less tissue trauma, reduction in infection rates, and certainly hospitalization time and actually return to function quicker. And so many surgeons ask me, well, why do we even do these minimally invasive techniques for patients with all conditions, including spondylolisthesis? Because right now we have very good outcomes. And if you look at the open literature, 80 to 90 or even 90+% of patients actually do well. And the reason for that in part is because we have improved technologies, better cages, better instrumentation. We certainly understand the biologics much better, the biomechanics of the spine. We also now, with open techniques, do a much better job with rehabilitation. And then we know much more about the negative effect of nicotine, osteoporosis, and the treatment of osteoporosis. But there is, in my opinion, still a better way, and that is to do essentially non-midline approach to the lumbar spine. And that really is the importance of doing these perimedian small incision techniques, because there's been a lot of literature that supports the importance of the erector spinae musculature for overall spinal balance, including the multifidus, which, as we know, if we do a midline exposure and expose out to the lateral aspect of the spinous process, that muscle is not only taken from its origin and insertion, but also the nerve supply is destroyed. So it's denervated itself. And we also know that when you use these large midline retractor systems, you create quite a bit of tissue ischemia. So a minimally invasive technique reduces the amount of trauma to the muscle, not only directly by removing it from its origin and insertion, but also
the concept of the ischemia created. And we've known about this for many years. These studies were done by our Japanese colleagues back in the 1990s. And what they looked at this point was CPK. And they looked at procedures from small incision techniques from a microdiscectomy up until posterior lateral fusions, and found that not only the amount of retraction was important, but also the duration. In other words, longer duration procedures like fusions had very, very high levels of CPK, saying that you have really injured that muscle and potentially permanently. And we know that based on this MRI that you can see on the right-hand side, showing all of the denervation, the fatty atrophy of the erector spinae musculature that never comes back. Once you destroy that muscle, it just never, no matter how much you can rehabilitate the spine, it just does not come back. And this is an example of exactly that. And this is the comparison of an open versus an MIS TLIF procedure for a spondylolisthesis case. But you can see the multifidus muscle, which is again the medially based muscle, is relatively well preserved at 6 months at the level of the instrumentation. So you can see the pedicle screws. And then the laterally based longissimus and iliocostalis, those muscles are very well preserved. In comparison, when you look at the equivalent procedure with an open laminectomy approach, you can see the multifidus muscle is filled with scar. The laterally based muscles aren't so bad, but you can see all the scarring around the dura from the laminectomy. So what we do when we do these MIS procedures for spondylolisthesis is not do a laminectomy. And we're going to talk about that a little bit more on decompression techniques that we can do without doing a true full laminectomy. So just by way of history, again, I finished my my fellowship right around 2000. It was just then that we started to have the technology and techniques to be able to do these less invasive procedures. Some of my neurosurgical predecessors like Kevin Foley and Mo Smith they popularized decompressions through the tubes. But then in 2000, we started making larger diameter tubes, which really did help considerably with being able to see through the tubular retractor. And then Kevin Foley also and others developed percutaneous screw fixation techniques. So the combination of larger tubular retractors and percutaneous screws really did accelerate the minimally invasive platform dealing with these patients. And then of course, in the early 2000s, we got much better at the instrumentation that we used through the tubes as well. The first reported minimally invasive TLIF was actually done for a patient with a degenerative spondylolisthesis. But at the time, as I mentioned earlier, there were many disadvantages. The only advantage really was the smaller paramedian incision that we used, but the tubular retractor systems were small. The implants were really not designed to fit through the tubes. And none of us were really educated. So many of the first people that did these procedures didn't have the experience during their residencies and fellowships to learn the techniques, and had to pretty much learn it on a case-by-case basis. And this is actually one of the first cases I did minimally invasive, and it really sets up nicely for a minimally invasive case. A young, very active female that did not want to have an anterior or posterior approach, but she was so dynamically unstable. You can see on these x-rays, she really does, as she flexes, she really moves quite a bit from a grade 1 to almost a grade 2 isthmic spondylolisthesis. But you can see that she would be a really good candidate for a less invasive, posteriorly based approach. And again, as you can see on the left, the CT scan clearly shows it's an isthmic spondylolisthesis. That disc is degenerative. Back in 2000, I would argue that many people would have done a 2-level L4 through S1 decompression and effusion, but with this minimally invasive technique, we were able to place percutaneous screws, and this is the original generation of sextant, and then a combination of autograft and allograft. And you can see even on the CT scan that what we had back then was structural allograft,
and that was what is anteriorly. And then all this is packed bone. And you can see she healed quite well and has 2 small scars and has done well over the last 20 years. I still see her periodically, and she's still pleased with their surgical outcome. So one of the first of the papers that we looked at, this actually was a published paper by Langston Holley, myself, David Rubin, and Kevin Foley, 2 neurosurgeons and 2 orthopedic surgeons. We got together and we actually looked at these patients that we did. So it was a retrospective study, but the importance of this study is out of the 49 patients, 40 had degenerative spondylolisthesis. So all surgeons really felt, boy, if you can do a minimally invasive decompression and infusion, a degenerative spondylolisthesis patient is an ideal patient for that. And this was really a feasibility study showing that really the results of minimally invasive TLIF is feasible and of course offers several advantages over traditional techniques. You can see our operative time was fairly long because we were learning, we were going through our learning curve. However, the blood loss was actually quite small and our hospital stay was small. Now, again, this was not a prospective study, it was a feasibility study. And then shortly afterwards, Kim published on the difference between doing a PLIF open versus TLIF and found essentially, if you look at the results, there was really no significant differences in the two. So we were not at this time showing superiority, but we were showing equivalency. And many people said, well, you have a higher complication rate, whether it's a dural tear, malpositioning of screws, but Park showed that in an experienced surgeon's hands, that was not the case. So again, a feasibility study showing equivalency. And then others have shown improvement in terms of blood loss, and you can see these 3 prospective studies clearly show the difference between blood loss open versus minimally invasive. Of course, the open procedures are higher blood loss numbers, lower on the MIS, and also hospital stays. In the United States, hospital stays are very important because the hospitals are paid based on the actual procedure. So if you can have a patient leave earlier, then it is more profitable for the hospital. But let's set that aside for a second, but it's better for patients to be out of the hospital as soon as they're able to as well. So these 3, again, prospective studies clearly show that MIS procedures offer at least the advantage also of decreased hospital stay. Now, a little bit more about the technique of doing this procedure. I have moved to using dynamic tables all of the time. And really what a dynamic table does, and I'll show everyone in a moment, it allows to be able to kyphose the spine during the decompression and the TLIF. But then if it's a dynamic table, at the end of that part of the procedure, whether or not you place screws in or not before, this allows you to restore lordosis. And if you even need more lordosis, you can compress on your instrumentation. But this is the table that we typically use. But you can use other 4-poster type frames, but you can see that if you have the patient positioned prone, you can really essentially kyphose the spine. And again, I do not fuse the patient in this position, but it allows for ease of the posterior decompression, which we're of course going to get into. And then you can see with the patient not on the bed, you can really kyphose this, lordose this bed quite a bit. Now, even with a 1-level or a 2-level minimally invasive procedure, this is good, but imagine this for larger osteotomy procedures. It's a very unique and good way of doing it. And you can see you can really restore lordosis of the lumbar spine in these procedures. Now, talking a little bit more about surgical goals, we know that we've kind of proven that MIS shows equivalency. It even in some cases now shows superiority. And really the reason I believe is because of this, and that is not only are we able to successfully do these procedures in a timely fashion, but we're reducing our complications, I believe, particularly those complications of excessive epidural scarring, blood loss, and infection rates. And I do believe, and we are getting there, that we are showing superiority in our outcomes measures that we look at personally
I actually have a paper that's coming out in Spine, hopefully at the end of the year, that shows at 5 and 10 years in a matched cohort improves superior outcomes with MIS TLIS for specifically this condition of degenerative spondylolisthesis. So this is one of the examples that we're going to spend a little bit of time on. This is actually a patient I just did this week. The reason why I'm using this gentleman is I did a video that we're going to be looking at shortly on this technique. But you can see 68-year-old, otherwise healthy gentleman, severe neurogenic claudication and radiculopathy. And so you can see at the L3-4 level here, there is some spondylosis, but there is a disc herniation, which is caudally migrated, and he does have a radiculopathy on the left-hand side. So at the time of surgery, I wanted to address that, but his bigger problem is actually his spondylolisthesis at the L4-5 level. We do have plain x-rays that show that it's dynamically unstable. You can see that he has had a previous decompression on this left-hand side with a hemilaminotomy. What I always look at is how much synovitis or how much irritation is there in the facet joints. So to take a step back, if he had not had surgery and he had this much synovitis, I would be very concerned, even that he doesn't have a large spondylolisthesis, that it would be dynamically unstable because of how much synovitis there is in the joint. But in his case, I can assure you that he moved quite a bit and he's had this previous decompression. So I think most of us that would see this gentleman in practice would say a fusion would be the appropriate call. Also, the fact that he has had a previous decompression does not preclude doing a paramedian exposure. So as long as the incision is well healed, you can easily do paramedian incisions without any problem. I've not in my career seen any problems with tissue necrosis or skin breakdown as long as that midline incision has well healed. So this is essentially how we do it. And that is for this gentleman, obviously on the more symptomatic side from his spondylolisthesis, we made a paramedian incision. And then on the contralateral side, we addressed the L3-4 pathology, but then also placed screws and fused the facet joint at L4-5. But typically what I will do is do the vast majority of my decompression, even bilateral decompressions, through this unilateral laminotomy technique, which I'm going to go into in some more detail. So this is what you first see when you expose the spine. So to reference everyone, the videos that we're going to be looking at in the future will always be this way. So midline is here, lateral is here, cranial is to the left, caudal is to the right. You can very clearly see the lamina here, the pars, lateral pars here, and the facet joint itself. So for those of us that work through tubes, this is what you always want to see. So you do not want to see much muscle creep. You want to make it as clean as possible. And you can even, this is a 22 millimeter quadrant retractor system that's open just a couple millimeters. So probably 26 millimeters in entirety open. And you can see, you can place a screw essentially here and here. So this is all you really need to do when you're doing your one-level procedures, is to open the tube about that much. And then you can see these are the cuts that we do for the TLIF procedure. This patient, again, had a spondylolisthesis, and you can see there's this medial laminar cut and then this pars cut. I'm sure most everyone that's listening has done many TLIF procedures. Now, the one caveat, the nuance, is if you need to decompress contralaterally, you need to take all of this lamina and, in fact, some of the spinous process. Now, we do not take the interspinous ligament complex, so we keep that tension band, the midline structure, but we make our medial cuts very medial.
That allows us to go over the top of the dura safely, protecting it with cottonoids, and then decompressing contralaterally. So essentially it's this cut here on a sawbones, but if you're going to go to the contralateral side, you have to resect some of this, which is that ventral portion of the spinous process. Just another little caveat, I make my pars cut not here, but lower, right about here. And the reason why I make my pars cut lower is the remaining pars will protect that exiting nerve root. So in this case, that is the exiting L4 nerve root. So once you take your facet joint out, including your ascending articular process of L5, you protect that nerve root by the lower cut of the pars. So that's a technique that I've done more frequently recently. Now, if you would like to look at the nerve, you can always look at the nerve, but I typically, if I feel the need to decompress the nerve, I still make my pars cut low initially, and then you can always resect it after you do your formal TLIF. So again, for degenerative spondylolisthesis, I almost always do my TLIF first. Now, many people, and some of the people I train with, do it exactly opposite. And let me explain my rationale for this. If you do your facetectomy first, and I do my facetectomy typically on the side that's either more stenotic or more symptomatic, so I don't have to do it from the left side or the right side. I do it from the side that they have more symptoms. Or if they have asymmetric collapse of the disc, I will always do it on the collapsed side, because that does, with a TLIF, it restores the height of the disc to a more symmetric fashion, but it also improves on that foraminal stenosis. So if you do your facetectomy first, you are really working in that working TLIF portal without seeing the neural elements. So what that does, number one, is, in my experience, it reduces the injury to the nerve root, the transversing nerve root and the exiting nerve root, but it also holds the dura back a little bit. So if you watch what happens to the dura as you do your resection of your ligamentum, the dura lateralizes a little bit. Even if it's a millimeter, that millimeter is right where that working TLIF portal is. So I've gone to not doing that, but then I will after I do the TLIF. Also, if you don't disrupt the ligamentum flavum and mobilize the dura, you get very much less epidural bleeding. And again, like I mentioned, the TLIF procedure does restore the disc height, and it can partially reduce the anterior listhesis. And then afterwards, after I do the TLIF, then I will start my decompression technique. It's important to understand, if you do a good facetectomy, you've essentially done half of the bony resection of the stenosis. Now, you still have the internal joint capsule, you still have the ligamentum flavum, but you don't have the bone. Now, we use that bone later for fusion purposes. But then once I've done the TLIF, then I will go exactly like I said before and resect a little bit of the ventral portion of the spinous process and medial lamina. That allows for central canal decompression. We always keep the inner ligament spinous process intact. And then the medial facetectomy on the contralateral side is really an internal medial facetectomy. So we can easily do that to address the contralateral side. And again, I'll show that. The nice thing about not going to the contralateral side directly is then you have the lamina and the facet joint intact, and we do fusions of those through our contralateral side. Excuse me. A couple other things that people ask me oftentimes, and that is, what do you put into the disc space for your TLIF implant? I grew up using kidney bean implants, but bullet implants are also very good too. The advantage I see with the kidney bean implants is you can place them anteriorly along the apophyseal ring, which promotes stability. Then you can post-pack as well. And if you put the cage far enough anteriorly with either change of the table or compression, you can cantilever off that cage to promote lordosis. So if I really am looking for lordosis, I will absolutely use a kidney bean cage. Now, they are a little bit harder to put in.
You know, these are very easy, the bullet cages. Expandables, I think the jury is out on expandables, to be quite honest with you. I do use them. I do like them. But I don't really think they get you a lot more lordosis. I think the far better way of doing more lordosis is positioning the patient, doing a facetectomy on the contralateral side, compressing on instrumentation, those options. Now, we obviously have a lot of choices when it comes to materials. This is a dealer's choice, I think, with surgeons. I have actually more recently gone to titanium products because of the 3D surface printed technology I do believe in. And I've had good results with those. So this is that video. And before I start it, again, medial is here, lateral is here, cranial and caudal. This is the facet joint, which, as you can see, has a lot of degenerative changes associated with it. I don't have audio with this, so what I'm going to do is talk it through the best I can, and it's about 4.5 minutes. But you can see, number one, I do not have muscle creep, and once I have the retractor system in place, I do not move it. So that's the laminar cut. So this laminar cut is as medial as possible. Once I do the laminar cut, I also then do the pars cut, which I'm showing here. I typically use a gel foam paste product because this can be a little bloody as you're going through that cortical and cancellous bone. And then I try to resect the entire descending articular process, which I'm doing here, en bloc. In other words, all together. I give that to the back table because that's going to be important for fusion. You can see how bad this joint is. You can see all the facet joint arthropathy, the disease. And what I will do now is, instead of taking the ligamentum flavum, I'm using that as my friend, but I am now resecting this area here, which is the ascending articular process of L5 to bony decompress the transverse link 5 nerve root, and then find my working T-lift portal. So that's what I'm doing at this point in the video. And you can see there is the beginning of the disc. And so very clearly you can see the disc. What's really important is you do not see any of the neural elements. So I don't have a first assist retract my nerves because my normal anatomy is doing that. And you can see, again, now I'm using this very standard instruments to do the disc removal. I use these specialized curettes. Again, you don't see the dura because the ligamentum flavum is still holding it back. I just did this video and I actually spliced it myself, so I am certainly not a perfectionist. Well, I am a perfectionist when it comes to surgery, but not as a cameraman. This camera is actually attached to my loops. So this is not a microscope. This is the reason why you see motion is this is my head moving, and I'm using loops in this case. But you can clearly see that I'm removing the vast majority of the disc. Then I use this allograft product, not to promote any single product, but the reason why I like this allograft is it's very easy to put into the disc through the annulotomy so you don't have any residual bone. Now, this is the 3D printed titanium cage. You can see the surface titanium. I pack as much autograft within the cage itself. And then that cage is, that's a 12 millimeter height cage. I tend to be able to find or get larger cages in when I kyphose the spine. So that's another reason why I try to kyphose the spine, is because I want to get the largest cage in as possible. You can see there is the allograft, and then here goes the cage itself through the annulotomy defect. The other nice thing about these titanium 3D printed cages is they're very, very secure once they go in. So they don't really move like some of the PEEK cages, particularly an undersized PEEK cage. So I've never had any of these back out into the framing on me. I also then, though, don't leave it like that. I try to rotate it and get it as far anterior as possible, also to prevent movement of the cage. So if you can rotate that cage, it's more difficult to have any issue with it moving into the frame and post-operatively. Again, that's that technique.
And again, as you can see, I've not looked at the neural elements as of yet. But now I will, coming up here in the second part of this video. So if I can just pause for 1 second. So just to reference, now this is that ligamentum flavum. This is the subarticular recess that I've done some bony resection on. Here's my TLIF annulotomy in Camden's triangle, or the TLIF triangle. Now I've actually used this brain retractor to give me just a little bit more room, but I'll be able to complete the bilateral decompression. And so you can see using, again, standard instruments, whether you use bayoneted Kerastins or straight Kerastins is dealer's choice, but there's the hypertrophic ligamentum flavum. Again, trying my best for hemostasis through the procedure. And you can see again, removal of all the tissue. Now you're beginning to see the dura there, and then more dura there, but I'm showing in that image that you can see the dura laterally here, but I have to resect the additional spinous process and lamina to be able to get to the contralateral side. And once I do that, I can clearly be able to get to the contralateral lateral recess and the foramen if need be. So a couple of things before I end on X-ray exposure. I think minimally invasive surgeons tend to use far too much intraoperative fluoroscopy. So one of the ways to avoid that is do minimally invasive type of decompressions and fusions through tubes versus percutaneously. But if you do do procedures where you want to do percutaneous, we now have this technology. So again, not to necessarily promote a technology, but the use of O-arm and stealth essentially limits the ionizing radiation to the surgeon. Now patients get it, but surgeons don't. And you can see in this case, this is not a MIS spondy case, but it's an ankylosing spondylitis case where I'm just fixing above and below. But you can see if you use an O-arm and stealth, you can walk out of the room while the machine is working and you do not expose yourself to that radiation. And just for those of you that have not seen this technology, once you do your O-arm spin and you begin using stealth, one of the huge advantages I see is you actually can see essentially axial and sagittal images, but you can then really judge the length and the diameter of your screw. So this is where I find it come in the most helpful, is to be able to place large diameter and length screws. So you can see in this case, this is a tap, and this is a 5-5 tap. This right there is at 40 degrees. So from the red dot to the tip is 40 degrees. So you can right away see that it's probably, you can accommodate a 45 millimeter screw, but a large screw. So in this case, I would put an 8-5 diameter screw and probably a 45 because, well, maybe a 40 because I don't want to go bicortical. But if you did want to go bicortical, you know, potentially in the sacrum, you can do that. So it's a huge technology advantage for me to be able to place large screws, particularly in times of need and osteoporotics, multiple level cases, things like that. And then you can actually watch the screw go in virtually. Now, I would tell anyone, never completely trust the technology because, for instance, in this case, there is some variability of the screw to the inserter. So you can make it look really good like that, right? It's right down the lateral border of the pedicle where you kind of want it because you get this cortical margin, good purchase of your screw, but you can make it look like that as well. And that's obviously unacceptable. So you can rely on technology, but you still have to have a fundamental respect and appreciation for the anatomy so that you can place them without these advanced imaging. And so this is back to that same case with the video, and you can see that's the TLIF cage placed. This is the reference for the stealth, and here are the two tubular retractor systems. This is intraoperative, the C-arm spin or the O-arm spin.
This is at L3-4 where I made a small laminotomy to address the disc herniation. And then you can see this is where the screws are going to be placed at L4. That is the cage with the decompression. You can see all the bony resection I've done on this ipsilateral side where my cage went in. You can see my cage is parallel with the floor. So this is how I like to place my cage. And that's kind of the completion of the procedure where the screws are in good position. The implant is in good position. I've restored height. The way I know I've restored height is, well, you can see that. I've also restored lordosis because it's very important. If you see anteriorly, your disc height is greater than posteriorly, especially if it's about 20. We've done some studies. So if the height is 20 degrees more anteriorly than posteriorly, you typically have 6 or 7 degrees of lordosis of that segment. So that's what we're really striving for. And that's what I just say here as an interest of time. I do warn people to be a little bit, at least aware of multi-axial screw compression, because if you compress on the heads, you tend to get less compression than you really believe, versus if you have a fixed angle screw, it is true. And then also avoid over compression, because especially with these degenerative spondylolisthesis cases, even with a good decompression, they tend to have foraminal stenosis. So you just don't want to over compress, or you're going to create iatrogenic foraminal stenosis. So in conclusion, how I do this procedure for these patients is decompression, and the advantages are decompression, TLIF, which promotes for circumferential fusion. You do have interbody support immediately, as well as your posterior support. It's a single position surgery, unlike the laterally based procedures or anteriorly based procedures. And in my experience, patients have had excellent outcomes. Thank you very much. Excelente, James, muchas gracias. Yo creo que ya venimos entonces y vamos perfectos con el tiempo. La discusión y las preguntas sobre esta conferencia sobre mínima invasión, TLIF mínimo invasivo. Me gustaría oír a los panelistas si tienen alguna pregunta. Sí, Sí. buenos días. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor James. ¿Qué tanto músculo puede retirar a través de estos abordajes tubular una vez introducido el tubo? ¿Qué cantidad de músculo se sacrifica para abordar a la unión facetaria? So to answer that, I try to resect as little muscle as possible. And so what I tend to do is, with the first of the dilators, really try to mobilize the multifidus off of the ventral portion of the spinous process, as well as the lamina and the pars. And then I will dilate, and my hope is to have very little residual muscle with that approach. Oftentimes, though, there is some muscle. If I feel that it's more than several millimeters in thickness, I will begin again. So start with the same first dilator, and then oftentimes it looks better a second time. But then if there's just a thin layer of multifidus, then I will just resect that muscle from the periphery, the outside of the tubular retractor system. And it's important to understand also that if you really carefully look at your MRI before surgery, oftentimes there is a fat layer between the facet joint and the multifidus. So oftentimes we resect very, very little muscle. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Schwender. Por lo que escuché, usted está utilizando cage metálicos. ¿En qué caso utiliza los PIC o no lo utiliza más las cajas de PIC?
I've transitioned from PEEK to metallic cages primarily. My rationale for that, as I mentioned, my first is it is easy to insert, and once you have inserted them, you tend to very much have a great initial fixation. So they're very structurally sound within the disc space. The other is there's been some good evidence that PEEK itself, especially if it's not incorporated with hydroxyapatite, which is a newer design, or any surface technology, bone really doesn't adhere or fuse to or around PEEK nearly as well as the titanium product. So that's why I do it. And some people would say, well, if you need to image patients after surgery with a CT scan, isn't there a lot of artifact? Well, in fact, with the titanium cages, there's very little. So even if you want to image that individual, you would clearly be able to see the frame and the epidural space, even with a titanium implant in. And in some cases, the PEEK implants give more artifact because of the metal that our FDA requires to be in the PEEK so that it's radio apparent on X-ray. Hay una pregunta del doctor Carlos Montero de Colombia. Dice, me gustaría saber qué tanta importancia le da a los parámetros espinopélvicos para restaurar la lordosis. We do is the answer. I think in the past, when we started really understanding the importance of those parameters, we understood the importance on bigger deformity patients. But with that said, every case that we do now, we do full-length imaging prior to the procedure. And so we know that in advance. So for instance, in the gentleman I showed, you know, I had to limit my talk to 30 minutes, but in the gentleman I showed, he was well balanced even before the surgery. So giving him a couple degrees of lordosis was all he needed because he had no mismatch. Now, with that said, though, individuals that have mismatch greater than 10 degrees, I tend to get more aggressive with my contralateral facetectomy and really do more a balancing procedure with a facetectomy as well. So yes, we do look at it. I also take into account their age. Like he's of course 68. He would hope to live the next 20 or 30 years. He's got plenty of time to degenerate his spine versus if it was a relatively elderly woman, I may not be as aggressive restoring the parameters as I would with him. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor posición del cage para restaurar la lordosis y cuánta facetectomía contralateral se debe realizar? So at least if you use the bullet cage, well, actually with both, the more anterior you put the cage, the less block you have of restoring lordosis, either with compression of instrumentation or change in your table. So ideally, I would put the cage as far possible as possible. Like for instance, in the case that I just showed, I would have liked to put the cage further anterior, but that is maybe only one of the only downsides that I know with these titanium porous surface implants is that you can only get them so far. And then they really are, no matter how much more you impact them, they're not going to go more anteriorly. So the more anterior, the more cantilever effect you can do to get your lordosis. So I really try to get it as anteriorly as possible. But I've also, in my 20 years doing this, on several occasions have put my implant too far anteriorly. And that's, very scary. If anyone's ever
placed a PLIF or a TLIF cage into the abdomen or the retroperitoneal space. You never want to do that. To answer your question about the facetectomy, if I just need a little bit more lordosis, I usually resect the caudal 50% of that descending articular process. So in an L4-5 example, I would cut probably 50% of the descending articular process of L4 to let that still slide on the ascending articular process of L5. And that also then, if you do that, you get a little bit more lordosis, but then you also have the remnants of the facet that you can still fuse, versus if you just do a complete facetectomy, you can't rely on the facet joint for fusion. You would have to consider doing something posterior laterally on the transverse process. Amílcar, yo tengo una pregunta. Otra pregunta del doctor Pedro Bazán de Argentina. Dice si le presta atención al estado degenerativo del palatillo vertebral para tomar la decisión de un clip. Si está en un grado importante, ¿cómo lo maneja? Si le presta atención al estado degenerativo del platillo vertebral para tomar la decisión de un clip. Si está en grado importante, ¿cómo lo maneja? So I'm not sure I understood the question. Was it based on the facet joint or the amount of collapse of the disc? Did I understand that correctly or incorrectly? Yes, sí. It's about. So in a highly spondylitic segment, what I oftentimes do is before the surgery, I either get a preoperative CT scan. And so if the CT scan shows that they have a vacuum phenomena, then I feel very comfortable being able to do the TLIF procedure. The alternative is if you, in clinic before surgery, do flexion extension films, then if they have a vacuum phenomena on the extension x-ray, again, I feel comfortable doing the TLIF. I have these specialized dilators, so I can get, the first dilator is the thickness of essentially a cob. So as long as I feel like I can get that in, I tend to feel I can do the TLIF. Now, if it's very spondylitic with complete disc-height collapse and there's a lot of facet arthropathy, in those cases I may do bilateral facetectomies and then be able to dilate the disc afterwards. So that's probably the only time that I actually do bilateral work in terms of facetectomy, unless I have to do the osteotomy, as we were mentioning earlier. Mario. Sí. Una última pregunta. ¿Realiza algún gesto para lograr artrodesis a nivel de la faceta articular o coloca injerto lateral? Y creo que una pregunta de Hani, ¿cierto? Mía también, ¿puede ser? Okay. So I typically will burr the facet joint out, so do a partial medial facetectomy, make sure any cartilage is gone, make sure there's bleeding bone, and then pack bone into the facet joint itself. If I can do that, I will not do a posterior lateral fusion. The only time I routinely do a posterior lateral fusion is if it is an isthmic spondylolisthesis, because as we all know, if you fuse the facet joint on an isthmic spondylolisthesis, you're really not doing anything because you still have the pars that's fractured. So I will be more aggressive with an isthmic spondylolisthesis to burr out the facet joint, burr the pars, but more importantly, because that's all very sclerotic bone, then I'll do a posterior lateral fusion. So decorticate the transverse process and put bone out there.
Hani. Sí, gracias. James, para la cirugía de revisión, donde tenemos mucha fibrosis, donde tenemos la anatomía alterada, inclusive puede haber más sangrado, ¿qué alternativas tenemos? De hecho, de otra forma, ha tenido que convertir esta cirugía mínimamente invasiva para recurrir a la estándar porque no llegaba este approach. Yeah, it's a very good question. So when I first started doing MIS procedures, particularly fusions, I would not do an MIS procedure on someone that had had previous surgery at that level because I was worried about those things specifically. Now, on the other hand, even if they've had a laminectomy, I feel very comfortable doing the TLIF, because you're going into a new tissue plane laterally where they have not had a facetectomy. But even if they've had scar tissue in that region, I tend to feel very comfortable to still do the procedure. So I don't think it is a contraindication at all, but I think that it's because I have a lot of experience doing it. So if I was a young surgeon or a surgeon just learning the technique, I would always encourage you to do those procedures in a technique that you feel most comfortable with, which would be open. But very rarely do I feel that the amount of scarring is too much to do a posteriorly based fusion technique like a TLIF. Now, the other option, particularly if it's above, well, even at L4-5, would do to at least consider doing a laterally based approach, whether transpsoas or anterior to the psoas, like an OLIF, and rely more on indirect decompression if you're so worried that you're going to get into bleeding or get a durotomy. So I know a lot of individuals are now doing that routinely for stenosis cases, and that is doing a laterally based approach, whether or not they put in percutaneous screws, see how the patient does. And if the stabilization and the indirect decompression addresses their neurogenic claudication and their radiculopathy, then they don't care how stenotic it looks. They feel better. So I think that's also a very reasonable technique in someone you really want to avoid posteriorly on. Perfecto, doctor Schwender, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con los casos. Vamos a presentar 3 técnicas diferentes, unos casos muy interesantes, y al final vamos a tener una nueva discusión de todos y vamos a ver cuál es la mejor opción o si es que todas son muy buenas. Así que vamos adelante con el doctor Rayo y el doctor Cobar con el primer caso. Muchas gracias, doctor Herrera. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Voy a compartirles mi pantalla por la demora. Bueno, entonces voy a presentar un caso de fusión posterolateral. En mi caso es un paciente de 80 años, femenino, que su motivo de consulta fue parcial, al motivo el momento de la consulta inicial, que se irradiaba ambos miembros inferiores, causaba claudicación neurogénica, antecedentes médicos, tenía osteoporosis severa, vamos a ver qué tan severa, y tenía gastritis e historia de hemorragia gastrointestinal superior, tenía múltiples medicamentos y había tenido varias citas previas con otros cirujanos que tenían muchas recomendaciones de diferentes formas de respuesta. La estatura la puse aquí porque es un factor importante en la toma de decisiones. Después van a ver cómo se resolvió el caso. Y nosotros a todos los pacientes que vienen a la clínica le pasamos este mapa del cuerpo para que nos pinten patrón del dolor. Y nos ponen ahí el grado de dolor en cada región. Por supuesto, en pacientes les pasamos el ODI, el Oswestry, y en ella venía en silla de ruedas en la primera consulta y tenía un Oswestry bastante alto que se correlacionaba con eso. Pero también nos ha pasado que pintan pues de todo, especialmente octogenarios que pues de todo les duele y no siempre es útil este mapita. Siempre hay que ver que también hay problemas con la entrevista, de que a veces no recuerdan todos los síntomas o no saben ubicarlos y cuesta escuchar
Entonces, pues siempre es algo que se vuelve como un arte discernir los síntomas. Este es el examen físico de ella. Se vio que se correlacionaba bastante con la historia, tenía la CG positivos, sus reflejos disminuidos, se mejoraban la sintomatología con la inclinación del tórax, sensibilidad con hipoestesia en L2, L4 y L5 de manera bilateral y fuerza disminuida. Entonces, ¿qué plan teníamos? Por lo menos el manejo analgésico multimodal ya estaba establecido, ya había acudido a terapia física, entonces todo esto, el manejo conservador ya se había descartado. El manejo multidisciplinario se había manejado por medio de un geriatra y unos cirujanos de columna, y se evaluaron riesgos. En los estudios preoperatorios, pues todo salió bastante normal, excepto de la densitometría, que tenía un T-score bastante bajo en muñeca y cadera. No se hizo en columna por el proceso degenerativo. Y las radiografías preoperatorias son estas. Tiene una espondilolistesis degenerativa en L4, L5 y tiene pues cambios degenerativos en los segmentos adyacentes. Vimos las radiografías dinámicas y vimos que tenía una espondilolistesis estable. Sin embargo, en la resonancia vemos que acá tengo señalados los puntos de estenosis. Tiene estenosis foraminal, tanto en L3 y L4 del lado derecho, estenosis central bastante marcada, y en el lado izquierdo tenía estenosis foraminal de L2, L3. Por lo que se toman decisiones, ¿verdad? En base a esto vemos que también en los cortes axiales una estenosis bastante avanzada en el L4, L5 global. Y ahí surge la duda de qué hacer. Entonces podemos hacer la descompresión instrumentada, usar técnicas de alimentación con esto, PILIF o vías anteriores. En Guatemala no teníamos la vía anterior, entonces pues realmente era discutir qué vías posteriores se iban a escoger. Y así fue como decidimos resolver el caso. Se hizo una fusión posterolateral con una instrumentación de L2 a L5, con técnica de aumentación de L2 y L5. No se aumentó los segmentos intermedios y se logró colocar injertos sobre las transversas. La descompresión fue amplia desde L3 a L4, respetando las espinosas de L2 y L5. Esta es la radiografía de seguimiento. Vemos que se formó una buena masa de fusión en la región posterolateral, pero vemos ya datos de lisis en L5 a nivel bilateral, a los 12 meses de seguimiento. Pues vemos que siguen en la misma posición todos los tornillos, no hubo un desplazamiento. Se hizo una tomografía para verificar el grado de lisis, y pues 1 milímetro fue lo medido en la región máxima de lisis. Vemos en corte axial que el segmento no está aflojándose. Entonces, pues, debido a que ella tiene un ODI de seguimiento de 28 puntos, creemos que está bastante bien como resultado funcional. Y este es su video de ella caminando a los 14 meses de seguimiento con un buen estado funcional y sin dolor. Perfecto. Carlos, ¿por qué posterolateral? ¿Por qué hay que hacer posterolateral? Buenos días a todos. Vamos a tratar de defender el caso del doctor Cobar. Vamos a tratar del abordaje posterior con algunos estudios que encontramos. Una fusión posterolateral versus una fusión intercorpórea para espondilolistesis degenerativa. Un nivel de evidencia 2, fusión sin caja intersomática, 458 pacientes, 63.5%, contra a los pacientes que sí se los colocó caja intersomática, 263 pacientes con un 36.5%. Al final del estudio no hay diferencia significativa en el estado funcional o resultados postoperatorios y no hay diferencia en cuanto a las tasas de fusión. Este otro estudio en el que se hizo un metaanálisis también muy similar con fusión intersomática, se revisaron 865 artículos del metaanálisis, 5 llenaron los criterios de inclusión, al final concluyen sin diferencia significativa en el estado funcional y resultados postoperatorios y sin diferencia en cuanto a las tasas de fusión, tiempo quirúrgico, sangrado o Westry o escala visual análoga del dolor.
Este estudio en el que se hace aumentación del tornillo pedicular con polimetilmetacrilato en pacientes con cirugía de columna osteoporótica. Ellos tratan pacientes con fracturas, estallido, con tumores, con infección y para enfermedades degenerativas, 41 pacientes, una media de 75 años en un rango entre los 50 y 90 años de edad. 291 tornillos a las que se les aplicó polimetilmetacrilato con un 22.3 meses de seguimiento. Al final, el registro, la escala visual análoga del dolor, mejora de 9.2 a 1.5 y el índice de incapacidad de Oswestry mejora de 77.5 a un 44.2%. No hubo lesión neurovascular, no hubo fuga de cemento y no hubo aflojamiento de los tornillos. Otro artículo en el que se aumentan los tornillos pediculares en fracturas osteoporóticas, pero este sí ya específico para enfermedad degenerativa, 56 pacientes, 2 años de seguimiento, de enero del 2009 a junio del 2014, perdón, este sí para espondilolistesis o para estenosis lumbar. Los criterios que tuviera un índice de mayor de menos 2.5 desviaciones estándar en la densidad mineral ósea, 28 tornillos a los que se les agregó polimetilmetacrilato y 28 tornillos tradicionales. Vale decir que los tornillos a los que se les aplicó los 28 polimetilmetacrilato eran tornillos fenestrados. Los tornillos fenestrados tuvieron menos tiempo quirúrgico y estancia intrahospitalaria que en los que se les colocó tornillos tradicionales. Al final, entre los dos tipos de tornillos no hay diferencia significativa en cuanto a pérdida de sangre, aflojamiento de polimetilmetacrilato. De los 172 tornillos con polimetilmetacrilato, solo 2 se aflojaron y de los tornillos tradicionales, 8 fallaron de 152 tornillos tradicionales. Solo Mario. Perfecto, muchas gracias. Doctor Calcañi, si quiere seguir con su caso, por favor. Deja de compartir, Andrés, gracias. Sí, gracias. ¿La pueden ver ahí? Sí, señor. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación a todos los encargados de SILACO. Así que bueno, voy a presentar mi caso de tratamiento espondilolistesis degenerativa con una artrodesis 360 grados con una caja TLIF. Esta es una paciente mujer de 60 años de edad que consulta con una historia de lumbalgia de más de 10 años de evolución, con un episodio agudo de ciática de los últimos 3 meses de evolución, con un examen físico, una paciente delgada, muy activa, clínicamente en balance, pero con un déficit L5 progresivo izquierdo, dificultad para la marcha por ciática, con una claudicación neurológica a menos de 100 metros, la mujer es visitadora médica, trabaja caminando, y demostró fracaso del tratamiento no quirúrgico, con bloqueos, medicación y fisioterapia. Este es el caso de la paciente. Acá tenemos el espinograma, donde tenemos algunos valores a nuestra derecha del SUSIMAP. La paciente está, para su edad, en balance global, con una lordosis conservada. Si bien analizamos los valores, tiene un TPA de 27 grados, un poco elevado, y una SBA de 5 centímetros, está balanceada para su edad clínicamente, es así. Vemos la listesis y en este caso tenemos los estudios con radiografías en perfil y máxima flexión y máxima extensión. En la radiografía en el perfil neutro, la paciente presenta una lordosis segmentaria conservada de 10 grados, sabemos que el normal debe ser mayor a 5, con una traslación de 18% según los criterios de White y Panjabi, y con una angulación sumada de las dos mediciones de 21 grados en el plano sagital, lo que hace un balance casi normal, porque hasta 20 es normal. Acá tenemos la resonancia magnética, donde se aprecia una estenosis foraminal. La paciente, recordemos, tenía un estepage ya que se estaba consolidando. Vemos la listesis, la estenosis del conducto. En esta radiografía, en esta placa, vemos que la paciente presenta signo de fluido positivo.
nosotros hemos hecho un trabajo donde hemos analizado factores predisponentes de la listesis degenerativa y el signo del fluido, o sea, el agua en las articulaciones facetarias, se ve presente en más del 90% de los casos. Y tiene también una infiltración grasa de los paravertebrales, como mencionaba el doctor Schwender también en su trabajo. El ángulo facetario también fue analizado. Acá vemos cómo fue tratada también con bloqueos la paciente. Y en este trabajo de Daniel Ryu, muy interesante, demostró con este tipo de medición, hay otro tipo de medición que el valor es diferente, vemos que los pacientes asintomáticos tenían un valor de grados de menores de 41 grados y los pacientes con listesis degenerativa de más de 60. Pero lo llamativo, lo interesante, encontraron que los pacientes que tenían un ángulo de 60 grados o casi mayor, perdón, a 45 grados de ambas facetas, tenían 25 veces más posibilidades de desarrollar la listesis por su sagiitalización. Y ya metiéndonos un poco en la decisión de nuestra cirugía, nos basamos bastante en esta clasificación presentada por Olivier Gide, donde es una clasificación, creemos, fácil y reproducible, porque la clasifica en 5 grados y es realmente también orientadora hacia el tratamiento. En ella se evalúa la lordosis segmentaria, la lordosis lumbar global y el balance. En este caso, tenemos una paciente con un tipo 1 porque tiene una lordosis, como decíamos, conservada, y la lordosis global también está conservada. Y ellos recomiendan en estos casos la descompresión con fusión instrumentada posterolateral. Esta es la resolución de nuestro caso. Tenemos que defender la artrodesis por vía posterior con caja intersomática TLIF por la misma vía. Hacemos la descompresión amplia, foraminal, y introducimos la caja TLIF teniendo un soporte anterior. La paciente evolucionó muy bien durante 4 o 5 años hasta que desarrolló una degeneración del segmento adyacente con una estenosis por el espacio superior, caso bastante frecuente. Hemos presentado en el año 2012 en Silaco de Ámsterdam un trabajo acerca de la degeneración del segmento adyacente, y en pacientes que tenían una espondilolistesis degenerativa, el desarrollo era mayor. En defensa de nuestra técnica, creemos que la inestabilidad segmentaria con la fusión posterior y la artrodesis anterior nos da mucha satisfacción. En este caso, la paciente tenía un dolor radicular, no solo en el reposo, sino al caminar y al desarrollar sus actividades. Por lo tanto, la descompresión y la visualización de nuestra raíz, que tenía un déficit progresivo, en nuestras manos creemos que es el mejor gesto que podemos realizar. Si bien, según la clasificación de Olivier Gide, este podría ser un caso donde solamente con la descompresión y la estabilización alcanzaría, como tenía un TPA ligeramente alto y un leve desbalance, aunque en lo clínico no parecía, preferimos colocarle una caja anterior por TLIF para aumentar nuestra masa de artrodesis y de alguna manera darle un apoyo anterior a nuestra paciente. Esta es la radiografía inicial donde vemos los valores. Esta es la resolución del caso porque la tuvimos que operar nuevamente este año, donde la paciente aún conserva su balance. Si bien los valores del TPA no han mejorado notoriamente, ni tampoco los del SBA, si bien de 4.9 pasó a 2.4, consideramos que dado su edad, hoy tiene 67 años, la mujer tiene un muy buen balance, ha retomado su actividad sin ningún tipo de conflictos. Fíjense, algo que notamos cómo está desarrollando una leve escoliosis por encima, pero actualmente está libre de síntomas. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Y bueno, y finalizamos con el doctor Abreu. Roberto, por favor, tu caso para iniciar ya la discusión. ¿Se ve mi pantalla? Hola. Sí, se ve. Ahí se ve mi pantalla, sí. Sí, buenos días a toda Latinoamérica, desde República Dominicana. Gracias por la invitación a este webinar.
En nuestro caso es un paciente masculino de 44 años de edad, es un empresario, joven empresario, muy exitoso, sin signos o síntomas o sin características de ganancia secundaria. Es un paciente que es deportista, practica este tipo de deporte que se llama enduro, es en motocicleta por las montañas, en caminos muy duros de recorrer, hace varias actividades físicas, tiene muy buena constitución física, es un paciente que habitualmente vive con un dolor lumbar crónico, con una escala de EVA de 2, que lo soporta, hace su trabajo, hace su deporte sin ningún tipo de inconveniente, pero cuando termina de hacer este tipo de práctica deportiva, termina con un EVA de 7 y con una escala de OWST de 32 y dolor radicular bilateral en la cara anterior del muslo. Con estos síntomas, el paciente dura 3 o 4 días, mejora con analgésicos, está bien unos cuantos días, luego cuando llega el fin de semana y que comienza otra vez a realizar este tipo de actividad, pues comienza la sintomatología clínica. Siempre es hacer resonancia magnética, una tendencia equivocada y en la práctica médica tradicional, buscando la causa del dolor. En la resonancia pues, podemos ver que hay un disco degenerado L4, L5 con cambio Friedman tipo 4, los demás discos están conservados y que en los cortes axiales pues no vemos que hay mayor causa de dolor o sino de compresión radicular, todo lo contrario, hay espacio además para las raíces nerviosas a nivel L4, L5 y a nivel L5, C1, pero entre medio de ambas vértebras podemos ver que hay unos cambios facetarios importantes con líquido dentro de la faceta. El diagnóstico realmente lo obtenemos a través de una radiografía dinámica que le realizamos a este paciente, donde flexión se observa una listesis grado 2, grado 1, grado 2, L4, L5, que corrige parcialmente con la extensión, pero que el disco se ve con signo franco de inestabilidad. Este paciente obviamente nos consulta, nos dice que quiere operarse, que ya quiere hacer sus actividades deportivas de forma normal, nos dice que se operaría por algún tipo de cirugía, que le garanticemos que puedan hacer todo lo que hacía antes con normalidad. Nosotros le ofrecimos algún tipo de artrodesis, estos son tipos de artrodesis que podemos disponer, y la que elegimos fue una artrodesis la mejor, la que hiciera mayor tipo de fusión, la que esté registrada con mayor tasa de fusión, que no provoque ningún tipo de agresión a ningún tipo de estructura ósea, dejar su columna totalmente normal, no cambiarle nada al patrón anatómico de la columna vertebral, no provocar ningún tipo de agresión a tejidos blandos, al plano muscular, reparar el daño de la ruptura de la parte interarticular y que permita una pronta recuperación. En ese caso, nosotros elegimos realizar un ALIF con una suplementación de fijación posterior. Importante cuando elegimos a estos pacientes para ALIF es hacer una tomografía para ver cómo están los vasos abdominales, que no exista calcificación de la aorta. A las variantes anatómicas vasculares no le damos mucha importancia porque hay un gran porcentaje de pacientes que tienen variantes anatómicas. Ver la radiografía que esté bien balanceado. La posición del paciente para nosotros es bastante importante para recuperar la lordosis o simular la lordosis colocando cojinetes debajo de la rodilla para aflojar los vasos de la pared abdominal anterior, la aorta y la vena cava, y un breve reconocimiento de algunos puntos importantes para disminuir la fluoroscopía. Siempre tomamos en cuenta esta línea cuando abrimos la pared abdominal, que es la línea arqueada, la cual si no se corta, pues hace que estas incisiones sean bastante grandes porque dificulta la entrada de los instrumentos, y esto no lo hacemos ya que nos quepa la mano, todo lo contrario, hacemos una incisión de 5 o 7 centímetros que quepa un Diver, y con estas gasas montadas en una pinza corazón o una pinza Foster vamos separando el peritoneo lentamente, la grasa que se encuentra por delante de la columna vertebral, y caemos precisamente a este nivel donde se encuentran estas venas iliolumbares, las cuales vamos ligando. ¿Cuántas venas iliolumbares ligamos? Pues 1, 2, 3, la que sea necesario
con tal de que nos afloje bastante la vena cava e ir separando con estas gasas montadas lentamente. Y a veces podemos ver en pacientes que tienen una anatomía muy detallada, podemos ver la cadena simpática, la cual se separa hacia un lado sin ningún tipo de inconveniente. Vemos esta anatomía perfecta del disco vertebral en su cara anterior. Hacemos una remoción completa del disco vertebral, no queda nada de disco, es la única técnica que permite una remoción completa. Podemos hacer una descompresión directa del saco dural, en este caso no era necesario, pero podemos avanzar bien hacia atrás y creamos un buen espacio para la colocación de estas cajas. Nosotros utilizamos estas cajas con doble anclajes, con halo injerto, la podemos colocar directamente o con este aplicador, y estas cajas se bloquean, se colocan de forma central. Fíjense la gran superficie de contacto de las cajas con el platillo vertebral. Luego, en el mismo acto quirúrgico, a este paciente lo colocamos en posición de cúbito prono y a través de una técnica de Winsen bilateral, con digitodisección prácticamente con los dedos, llegamos hasta la faceta y colocamos 4 tornillos en L4 y en L5. Tratamos de reparar el daño de la pars interarticular, cureteando ese cartílago que se forma en la ruptura de la pars articular con ese intento de pegarse. Y también, como dice el doctor Jens, colocamos injertos óseo, chip óseo a nivel de la articulación L4, L5. A este paciente le hicimos una tomografía 6 meses después de operado. Esta es la que obtuvimos, ya tiene 2 años de operado. Lo llamé para la presentación de este caso y me respondió mi llamada con esta foto donde me envía que está haciendo su actividad física deportiva que tanto le gusta, sin ningún tipo de inconveniente. En la literatura, muchos artículos que comparan las técnicas de fusión anterior con la fusión posterior y lateral. En definitiva, podemos resumir que la fijación anterior no usa prácticamente radiación, muy poco, solamente para comenzar y para terminar. No hay neuromonitoreo. Está reportado que la artrodesia o la fijación anterior tipo ALIF no se usa o no hay daño de enfermedades de segmentos adyacentes porque las facetas articulares se respetan o no se lastiman o no se ven para nada. Hay una mayor tasa de fusión y es la técnica de fusión que mayor tasa de fusión está registrada en un 92%. No hay retracción neural, mayor aumento de la altura foraminal y es excelente técnica para mejorar la lordosis lumbar. Gracias por la atención. Estas son las playas de República Dominicana, las cuales estarán siempre esperando cuando termine toda esta situación que está viviendo la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Volveremos pronto. Bueno, y ahora rápidamente, antes de abrir la discusión, Ana, nuestra asistente de comunicaciones, les va a poner 3 pantallazos para que ustedes ahí mismo escojan para el caso número 1 qué técnica hubieran hecho, para el caso número 2 y así para el caso número 3. Así que nos tomamos unos segundos antes de abrir la discusión, que se la voy a dejar al doctor Bellot, y vamos contestando, por favor. Ana, habilita por favor el voto para que podamos hacer clic en la respuesta. Sí, señor, los espectadores ya están respondiendo. Ok, podemos pasar al caso número 2. Misma pregunta. Interesante los resultados, ya ahorita los vamos a tabular, pero fíjense cómo la mayoría hace procedimientos de TLIF. Bueno, ahorita porque vamos a discutirlo mucho en la discusión que vamos a tener. Bueno, caso número 2. Perfecto, y pasemos a caso número 3, mostremos los resultados, Ana, inclinándose por lo mismo. Muy bien, y caso número 3. Listo, Ana, ya podemos mostrarlo. Entonces, fíjese, acá tengo más o menos las cifras. Para el caso número 1, el 53% se inclina por un TLIF. Para el caso número 2, el 48% se inclina por un TLIF. Y para el caso número 3, el 47% se inclina por un TLIF. Bueno, interesante. Abramos la discusión. Amílcar, por favor. Sí, Mario. Antes de todo,
quisiera dar la palabra al doctor Jorge Ramírez, que quedó con una pregunta pendiente. Así que, Jorge, adelante, si nos podés hacer la pregunta o explicar, hablar. Sí, Amílcar, muchas gracias. Es más para el doctor Schwender o amigo James, aquí desde Colombia. El planteamiento iba relacionado con el caso número 2 que presentó Esteban Calcañi. Mi comentario y pregunta es la siguiente. Estamos convencidos de los resultados del TILIF, son muy buenos, pero es que siempre hay que pensar a mediano y largo plazo. Y está demostrado que entre síntomas, signos e imágenes radiográficas, entre el 50 al 100% de los pacientes que se le hace esta técnica van a hacer un síndrome de nivel adyacente. Eso no quiere decir que todos sean quirúrgicos, pero un buen porcentaje sí. Y yo tuve casos, me acuerdo un paciente que tuvimos que hacerle 5 cirugías, cada vez subiendo un nivel por el adyacente. Y entre más rígida la cirugía, entre más los dosis se da, eso va a implicar de que haga más síndrome adyacente, aunque no se saben las causas, pero la osteoporosis, el cigarrillo, el tabaquismo y la rigidez y esto hace. Mi pregunta va a lo siguiente, James. En la estadística de ustedes, ¿qué porcentajes han visto que terminen en reoperaciones por nivel adyacente con esta técnica? Y segundo, denos por lo menos un tips para evitar eso o disminuirlo. Gracias y qué pena. So in our experience, as we've been looking at the outcomes in our patients at 5 to 10 years, doing MIS procedures, there's about a 10 to 12% rate of progression of adjacent segment disease. Now, many of those patients don't need surgery, but they have spondylosis and greater stenosis. And so the concept of how to reduce that risk, the first is if they don't need a fusion, don't do a fusion. In other words, for instance, in the case I presented earlier, if that man did not have an unstable spondylolisthesis, but just stenosis, I may have just decompressed him. So if we can decompress without fusing, I think that's very helpful. I've gotten much more conservative as I follow my patients through the years, because I think many surgeons do too many fusions. Now, with that said, I am an advocate of fusions for cases of instability. The other is the adjacent segment, the concept of not doing laminectomies, but doing laminotomies and keeping the interspinous ligament complex intact. I think that reduces the risk, but there's really no way to prevent the risk. And as we all know, even if we don't operate on these patients, life itself, aging, spondylosis is a kyphosing event. So we can't always blame what we've done to their adjacent segment, because that may have happened anyway. But I just, in general, try to keep all the musculature as healthy and viable as possible, and keep as much of the midline structures intact as I can. Gracias, doctor Schwender. Vamos a terminar haciéndole una pregunta a cada uno de los presentadores de los casos. Para el primer caso de los doctores de Guatemala, que el uso del TLIF, de la vía posterior, perdón. La pregunta del público es si usa en conjunto con la cementación algún tipo de tratamiento para la osteoporosis. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí. Sí, siempre se trata de que la osteoporosis sea tratada en conjunto. Inmediatamente después de la instrumentación se inicia el tratamiento. Se puede usar ácido zoledrónico o cualquier otro tratamiento disponible, pero sí, siempre se trata de que eso sea parte del tratamiento, no solo la cirugía es lo importante, sino que prevenir. Muy bien.
Para el doctor Calcani, hay una pregunta aquí. Sabemos que los clips pueden traer complicaciones y tal vez una de las cirugías más difíciles es retirar un cage. ¿Qué técnica, qué utiliza usted para retirar ese cage en el caso que tenga que hacerlo? Sí, es una complicación indeseable y muchas veces depende del grado de estenosis y de tipo de caja que tenga el paciente, si tiene mucha fibrosis cicatrizal. Yo creo que en este momento que contamos con fusiones anteriores tan exitosas como el ALIF, como presentó Roberto, yo creo que no tendría ninguna duda de abordarlas por adelante, retirar la caja sin meterme ni en la fibrosis ni en el conducto, y ahí terminar mi trabajo con una LIF. Gracias, Esteban. Y por último, para el doctor Abreu, si utiliza un límite de edad para no usar la caja intersomática y a los pacientes con osteoporosis, ¿cuál es su expectativa, su experiencia con los pacientes osteoporóticos? Sí, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, tratamos de no operar pacientes mayores por vía anterior porque hay calcificación importante de la aorta, sobre todo por encima de los 65 años de edad. De igual forma, por la posibilidad de eyaculación retrógrada, aunque está evaluada en la literatura médica, con tasas muy altas de eyaculación retrógrada, en la práctica, pues esto no se ve prácticamente. Pero de todas formas no tentamos la suerte y tratamos de no operar pacientes jóvenes sin hijos, que no han tenido hijos todavía. Con respecto a la osteoporosis, pues obviamente está ligado con la edad. Tratamos también de no colocar estas cajas en pacientes osteoporóticos precisamente por la edad. Perfecto. Mario, te queda, creo que ya estamos en hora. Sí, sí, no sé si hay alguna pregunta adicional, por ahí se quedaron algunas. A mí me gustaría preguntarle algo a James, que me quedó pendiente. Claro que sí, Esteban. Sí, James, primero quiero felicitarte por tu trabajo, conocemos de tu valía y de tantos años como pionero en este tema, y realmente la presentación de tu caso ha sido para mí maravilloso. En relación al uso de las cajas metálicas o de titanio en Argentina, cuando vinieron nuestras cajas iniciales PLIF o TLIF, eran metálicas o eran de titanio, pero con un diseño liso que no tuvo éxito. Ahora con las nuevas cajas poróticas o hiperlordóticas, creo que se nos abre otro espectro. Todavía no la tenemos en forma masiva en la Argentina, pero sí la pregunta que yo quisiera hacerte, no tanto preocupado por la degeneración del segmento adyacente, donde en mi opinión creo que es, más allá de proteger el espacio de arriba, también haciendo una resección parcial de la faceta, es que la evolución de cada persona y la genética de desarrollar nuevos desgastes discales, creo que es lo más importante. Pero te quisiera preguntar si cuando haces estas correcciones, no has tenido, o qué porcentaje has tenido de subsidencias en relación a que, por ejemplo, la corrección que mostraste parece una corrección de las que logramos con una vía lateral, que fue excelente. Así que me gustaría saber qué ha pasado con tus subsidencias en este trabajo con estas cajas de titanio. The answer is yes. I have seen cases of subsidence, but I've also seen that with the PEAK product. So when discussing modulus of elasticity, there of course are differences, and you don't want something so rigid that it acts as a problem. But I know that the larger the footprint that I use, and the further anterior I get the product, the less likelihood there is of subsidence. But absolutely, I've seen subsidence. The difference is on plain films with these titanium cages, you can clearly see subsidence, whereas the PEAK product, it's a little bit more difficult to see. But I think the rate of subsidence, and this is my gestalt, this is what I think to be the case. I've not looked at this scientifically, but it's very, very similar. And I have seen many cases that there has been subsidence, that they've gone on to fusion.
Now, they typically lose some lordosis, but in either case, subsidence doesn't necessarily mean failure, especially if they go on to heal. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, desafortunadamente pues ya estamos al límite de tiempo, tenemos algunas preguntas más, pero pues ya llegamos al final. Quiero agradecer especialmente al doctor James Schwender por habernos dado una excelente charla y haber resuelto nuestras dudas. De verdad, James, muchas gracias en nombre de la SILACO por tu participación con nosotros. Quiero agradecer a todos los panelistas, al doctor Abreu, al doctor Cobar, al doctor Rayo y obviamente a Esteban Calcañi por su participación, su interés y colaborarnos por mostrarnos sus casos y compartir con nosotros todas las experiencias. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos pasado un buen momento. Un fin de semana, sí, hemos pasado un excelente momento. Gracias. Encantado. Gracias. Sí. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo webinar que va a ser en 15 días, ¿no? No sé si quieras decir algo del webinar, José Antonio, que viene. No, bueno, primero, gracias James y a todos. Excelente presentación. El próximo webinar tenemos como invitado a Juan Uribe, que es de origen latino, pero hoy es el jefe de columna del Barrow Institute en Phoenix, y va a hablar de su tema preferido, que es corrección de escoliosis degenerativa del adulto a través del anterior column reconstruction, de los abordajes laterales, y creo que va a ser un buen día. Muchísimas gracias y los esperamos, por supuesto. Esperamos la participación de todos ustedes para tratar de hacer algo muy dinámico. Gracias, Mario. Abrazos a todos. Feliz fin de semana. Adiós, adiós. Gracias, Mario. Gracias, Anita. Gracias. Gracias.